Good evening, all. Back with me, Andy Basuki, or Aquatic Lover or 31 on Instagram. Last time I did a piece about the nitrogen cycle, some basics. Today I'm going to do part 1 of talking about filtration. Selamat sore semua. Kembali dengan saya Andy Basuki atau Aquatic Lover 31 di Instagram. Di video yang lalu saya bisa berbicara tentang cycling atau nitrogen cycle ya, dan untuk video kali ini yang saya akan bicara tentang part pertama tentang masalah filtrasi atau filtrasi akuarium. Now, filtration is important in the aquarium because of filtration of filters. It's important in the aquarium because like it removes like the bad stuff in your tanks and providing clean water for your fish to live in. Ya. Nah, filtrasi itu penting karena dia membuang zat-zat yang kurang bagus di dalam air ya akuarium, dan mengganti dia dengan air yang bersih ya, untuk ikan-ikan yang tinggal di dalam akuarium Anda. Now, filter wise, it's always better to slightly over filter rather than under filter. Why? Because let's say because if you over filter, at least there's the chances of like your fishes dying from ammonia poisoning and everything due to under filtering is much lower. Jadi lebih baik over filter, jadi kapasitas filter Anda lebih besar daripada ukuran tank yang Anda punya sekarang, lebih bagus karena dengan itu kualitas air yang ikan yang tidak akuarium yang ikan itu tinggal jauh lebih bagus. Nah, caranya bagaimana? Nah, karena sebelum kita mikir tentang filtration harus berapa kali, how many more times you need to overfilter, you need to consider the tank size. Let's say you have a very big tank, but the fish that you have inside are mostly small fish, like say maybe like just community fish, like tetras, guppies, and all that. And even if like say you can just maybe go for double the filtration size. So like say mungkin ya kalau kita pelihara guppy, pelihara tetra, ikan-ikan yang kecil yang bioloadnya nggak besar, not too big. Nah, you can probably get away ya, kita bisa bilang hitung ukuran tanknya berapa, kita mungkin double 2 kalinya aja cukup, jauh lebih cukup untuk untuk memadai, mencukupi filtration untuk tank itu sendiri. Apalagi kalau teman-teman juga ada yang pelihara ikan-ikan itu dalam aquascape, itu plants-nya juga membantu untuk filter the tank, because the plants will take the ammonia and all that, absorb it, and it actually helps the plants grow. Yeah, it actually helps the plants grow. Nah, but when we are talking about bigger fish, ya ikan yang lebih besar, seperti maybe cichlids, ya kita ngomong tentang cichlid, ikan predator, yang bioloadnya yang setiap kali makan waste-nya keluarnya jauh lebih banyak. Nah, itu harus kita perhitungkan, ya, because the bigger the fish, the bigger the bioload. Jadi kita harus benar-benar hitung. Jadi ikan dengan contoh tentang biolog yang besar di tank yang besar pun, kita harus mikir tentang seberapa besar kapasitas filter yang kita perlu untuk filter this aquarium. Nah, saran saya, kalau my suggestion, if you're keeping like cichlids, bigger cichlids, predatory fish, and all that kind of stuff that you know that has a big bioload, try to go maybe around 4 times the volume of the water and the filtration to look for filters that have the filtration capability of around 4 times
your tank. But let's say your tank is around 200 or 300 to 500 liters of water, and you're keeping big fish like arowanas, predatory fish, bass, big cichlids, and you know there are bassy eaters that provide a lot of biologue. You can try multiplying the tank volume by 4 and get a filter around that size. Like say you have a 500 liter tank or 350 or 400 liter tank that big. Try to look for a filter that can filter around 1,600 to maybe around 2,000 liters per hour. Yeah. Now that at that tank size, you would probably consider like bigger kind of filters like sump and maybe canisters, but we'll talk about that later. Now we're going to talk about like basic, the first two. In this video I'm just talking about the box filters and the sponge filters in this venture. I'll go over to the internal power filters and maybe the canister and some in another one. Now the first is the first top filter that I'm going to talk about is actually this, the box filter. This is a pretty basic filter. It's just a box, a plastic box with where you can attach the air line from an air pump, and you can have like some mechanical filtration, some mechanical, biological, and chemical filtration over here, like this one. It comes in like boxes like this, or maybe like corner filters where it can fit into the corner of your aquarium. Now the advantages for this kind of filters is like it's like a mini canister filter, mini internal canister filter sort of. Reason is that the media inside is customizable for you guys ya. Jadi box filter kayak seperti ini itu mungkin teman-teman juga pernah lihat ya, ini basic sekali ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang ada yang pakai seperti ini ya. Enaknya box filter seperti ini size-nya macam-macam ya, juga media yang di dalam sini juga bisa dirubah-rubah. Jadi biasanya ada filter mekanik, filter biologis, filter kimia juga bisa dimasukkan sini ya. Oke. These are the pros. The pros is like it's pretty small. It's not very expensive ya. Kecil nggak terlalu mahal ya. Kecil nggak terlalu mahal. But the cons ya, yang sedikit kurang dari filter ini ya, ini karena one, because of the size ya, size-nya kecil biasanya ya. Jadi if you want to use this for a bigger tank, like teman-teman yang punya aquarium besar sekali, itu sedikit kurang praktis untuk pakai ini ya. Jadi untuk maybe around teman-teman yang akuariumnya agak kecil ya, maybe around mulai dari 40, 50 cm, 60 cm, 70 cm ya, mungkin masih bisa ya, Nah, kalau tidak bisa mungkin pakai hang on bag masih bisa seperti ini. Dan karena satu, dia versatile ya, dia bisa diisi filter media yang di dalam itu seperti kayak canister filter ya, seperti ada filter mekanis, ada biologisnya juga itu. Jadi untuk filter gitu. Nah, filter ini juga cocok untuk bagi teman-teman yang breeding ikan ya, atau pelihara ikan untuk penampungan ikan sementara, karena memang size-nya kecil, lebih murah dan cukup size-nya. Oke. Nah, the second filter I'm talking about is the sponge filter ya, filter sponge. Nah, teman-teman juga tahu filter sponge seperti ya ini. Nah, saya nggak punya filter sponge ini, cuma saya punya bekasnya di sini. Nah, this is the sponge used for a sponge filter. Nah, filter seperti ini itu memang berguna banget ya, karena one, because of the large surface area-nya ini dan body-nya besar-besar ya. Jadi this is a good biological filter. Jadi sponge filter itu lebih ke
filter biologis, ya, filter biologis yang Anda harus masukin di dalam tank. Nah, tetap saja harus di-connect sama air pump, ya, untuk memberikan filtrationnya di situ, ya. Ya, memang kurangnya sedikit is sponge filter ada satu kekurangan. Ini hanya filter biologis. Ya, this is a biological filter only, so it doesn't provide only very little mechanical. Jadi hampir tidak ada sisi filter mekanisnya kalau filter sponge. But the good thing is because the large surface area, ya, the large surface area-nya untuk ini permukaannya untuk sponge filter itu besar. Jadi kalau teman-teman pakai untuk pakai ini aja untuk filter di tank, apalagi teman-teman yang mungkin keep ikan yang nggak terlalu besar, apa mungkin seperti seperti saya ngomong tadi, akuarium yang mungkin yang 60 cm, 17, 80 cm, apalagi untuk teman-teman yang breeding ikan. Nah, ini harus kepake banget, because even box filter tuh kadang-kadang kan masih ada rongga-rongganya, ya, rongga-rongganya di itu. Jadi kadang-kadang kalau nggak hati-hati ikan kesedot ke dalam, ya, apalagi itu bahaya, ya. Jadi box and sponge filters itu cocok banget untuk teman-teman yang keep ikan, yang ya biasanya breeding ikan, karena memang ini nggak bakal nyedot ikan masuk ke sini, not like hang on back or canisters yang kita harus taruh a guard around the inlet supaya ikannya nggak kesedot ke dalam, ya. Nah, this also works. Nah, sama these sponge filters are good for emergency filter. Like say teman-teman kan people who do face power outages. Ya, kadang-kadang orang tahu, teman-teman kadang-kadang juga tahu, kadang-kadang kan ada mati lampu dan lain sebagainya. Nah, sponge filter ini, ya, dengan bantuan like air pump ACDC yang emergency air pump itu bisa paling tidak, apalagi yang sponge filter yang sudah mature, yang sudah matang, dengan arti sudah ada biobakterianya yang sudah di sini, itu kalau dimasuk waktu ada listrik mati, there's a power outage, you can put this inside to act as a backup valve, filtration untuk menjaga-jaga itu terjadi. Karena saya yakin, I'm sure that some of you who keep very like rare fish, like very expensive fish, maybe like very rare cichlids, arowanas, like predatory fish that cost really a lot, apalagi ikan-ikan yang mahal-mahal sekali gitu kan, kalau gara-gara mati lampu, mati listriknya nggak ada, terus tiba-tiba ikannya mati, kan nyesek sekali. Jadi it's best to have something besides the emergency aeration device, ya. Jadi harus siapin juga itu namanya air pump yang otomatis, yang emergency itu, ya. Juga siapin ini, ya, siapin sponge filter yang sudah matang. Jadi paling tidak kalau di dalam tank ada ini, ya, air pumpnya listriknya mati, kan paling tidak ini kita masih ada punya satu filter yang jalan, filter biologis jalan, yang paling nggak bisa ngamanin livestock ikan kita, ya, supaya nggak mati at least for a few hours gitu. Ya, kira-kira gitu aja. I think that's it for now. Today I'm just talking about this, the sponge filter and the box filter. Maybe on the next video, nanti video yang selanjutnya saya akan ngomong lebih ke mungkin internal filter, power filter, dan maybe a bit of like gas exchange, ngomong tentang aerasi dan lain sebagainya. Dan also the last is about maybe the other types of filter besides the canister, some internal filters and hang-on backs and power filters. Yeah, thanks for watching, and I'll see you at the next video. Bye bye.